नमस्कार। जय जगन्नाथ। पिलामने संस्कृत शिक्षायतन को तुमको पुनर्बार स्वागत। आज आम ये संस्कृत शिक्षायतन रे अष्टम श्रेणी बही भाषा सौरभम संस्कृतर परिवेश विषय रे एवं तार क्वेश्चन आंसर बा अभ्यास विषय रे आज आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। मन देखी शुणिब। आमे आगुरु परिवेश विषयटी पढ़ी सारी थिली। एबे ताको आउ टिके मने पकेइके क्वेश्चन आंसर आड़को जिबा हैला। ताले परिवेश परिवेश कहिले आमे जानिचे आम चतुर्पार्श्वरे थिबा अस्मान् परितः आम चारिपटे जह दृश्यमान अस्ति सह परिवेशः नहीं। आम चारिपटे जहा देखा जाउची ताहा होची परिवेश। जेपरी भूमि जल गगन वायु वृक्ष विशेषतः परिवेश बोली परिचित नहीं। ए कथा किए जानिला ना मनोज। मनोज किए ना भारतीर पुत्र नहीं। मनोज भारतीर पुत्र। भारती मनोजस्य माता। ताले मनोज किए ना भारतीर पुत्र। अच्छा से माँ को ठारू ए कथा गुड़िक जानिला परिवेश विषय रे। नदी तटरे बुलु बुलु माँ को प्रश्न पचारिथिला नहीं। एवं माँ मध्य ताकू सब कथा कहिथिले जे घरर अलिया आउ कृषि क्षेत्र रे रासायनिक द्रव्यर प्रयोग एवं नगरर शिल्प कारखानारू बाहरुथिबा वर्ज्य वस्तु एगुड़िक विशेषतः कौन करे परिवेश को दूषित करे नहीं। एगुड़िक आमे पढ़िथिले। ता सहित आउ कौन ना तैल चालित जान द्वारा रु बाहरुथिबा जो धुआं नहीं। शिल्पकार स्थापन पाई अरण्य गुड़िक जो विनष्ट करा जाउची गछ मानकर छेदन करा जाउची एई सबु कारण हेतुरु हमर कोन परिवेश दूषित हेउची बोली किए से बुझाई देले भारती अर्थात मनोजर माँ। पुओ माँ को ठारू सबु किछि सुनिला परे प्रदूषण विषय जानिला परे से निजे निष्पत्ति नैथिला जे मु निश्चित भाव में 10टी गछ रोपण करिबी एवं परिवेशर सुरक्षा करिबी नहीं। ए कथा पुत्र मनोज माँ को ठारे कौन निष्पत्ति नैथिला माँ को पाखरे। तेणु कारण माँ को पाखरे ताकर अधिक विश्वास रही। माँ जानी पारी पुओ को आलिंगन करथिले एवं पुओ को प्रशंसा मध्य करथिले नहीं। आमे एथर आमे क्वेश्चन आंसर आमे देखिबा कौन देइछि क्वेश्चन आंसर देख। ए जो एक नंबर देछि एक पदेन उत्तरम कुरुत। एक पदरे उत्तर लेख। उत्तर गुड़ाक पिला माने हमर तळे इठी रही जाइछि ब्रैकेट भीतर दिया जाइछि। परिवेशः मातरी मातरम भूमिः मात्रा वायुः दशः पुत्रः शिल्प गारार्थम। आमे केवल बाछिकी लिखिबा नहीं। देछि कौन देछि प्रथमे मनोजः प्रतिदिनम काम प्रणमति। मनोज प्रतिदिन काहाकू प्रणाम करे ना मातरम नहीं कि मातरम। मातरम कहले ए गुटी हबो एकटा मातरम नहीं। तापरे दुई रे देला कौन खरे कया सह मनोजः नदी तटे भ्रमति स्म। मनोज काहा सहित नदी कूलरे बुलुथिला ना मात्रा सह एटा नहीं। मात्रा सह नदी तटे भ्रमति स्म। हमर 3 रे गरे कौन अछि अस्मान परितः कह दृश्यमान अस्ति। आम चारिपटे कौन देखा जाउछि कौन देखा जाए ना कौन हबो परिवेश। अस्मान परितः कौन देखा जाउछि परिवेश नहीं कि। तापरे घर कौन अछि रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा का दूषिता भवति। का दूषिता भवति पिला माने रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा का दूषिता भवति। आउ टिके भल कि देख एठी देछि रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि ही दूषिता भवति। ताले उत्तर कौन हबो भूमि ही। भूमि कोठी अछि देख भूमि ही एठी अछि 4 नहीं। रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि ही दूषिता भवति। तापरे 5 रे कौन तैल चालित जानानाम धूम द्वारा कह प्रदूषित भवति वायु नहीं कि। ताले वायु कोठी अछि देखिबा वायु 5 एटा ହେଲା वायु उत्तर है एटा 5। तापरे
ଆମର च ରେ कौन अच्छी कथम अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवन्ति ना शिल्पगार स्थापनार्थम ताले एटा होची छ अरण्य क्षेत्र काईकि आमे विनाश करूचे ना शिल्पगार स्थापन पई ताले एटा हला छ मातुः सकाशात कह प्रदूषण विषय जानाति मां को निकटरू किए प्रदूषण विषय रे जानिला ना पुत्रः ताले एटा हबो 7 नहीं तापरे कुत्र पुत्रस्य अधिकः विश्वासः अस्ति केउठारे पुत्रर अधिक विश्वास रहिछि ना मातरी नहीं ताले एटा हला 8 मातरी कति वृक्षान् रोपयामि इति पुत्रः शपथं नयति 10 वृक्षान् रोपयामि इति नयति ताले एटा हला 9 वृक्षान् बुझिला पिला माने एथर 1 नंबर बुझिगलो एबे आमे जिबा 2 नंबर को 2 नंबर देखो शून्य स्थानम पुरयत शून्य स्थान पूरण कर एठी भी पिला माने उत्तर गुड़िक कौन देइछे तळे देइछे देखो मातुः मातः उत्तापस्य मातरी सुरक्षितः दूषितः पुणी अछि विनष्टाः अरण्य क्षेत्राणि परिवेशस्य वृक्षाणां ताले आमे बाछिबा थर कोन प्रथम कोन देला एक रे डैश कह नाम परिवेशः की पचाथिला मनोजह नहीं पचाथिला मातः कह नाम परिवेशः ताले उत्तर हैला 1 मातः कह नाम परिवेशः 2 रहला मातः केन भावेन सह दूषितः भवति नहीं केन भावेन सह दूषितः भवति हैला कौन पचाछि मातः केन भावेन सह दूषितः भवति देखो एठी कोठी अछि मातः कह नाम परिवेशः कृपया वदतु माता वदति अच्छा परिवेश भूमि जल केन भावेन सह दूषितः भवति माता वदति गृहस्य अवकार द्वारा तथा कृषि क्षेत्रस्य रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा ताले एठी कोन अछि आउथा देखो प्रश्न मातः केन भावेन सह अच्छा एठी हबो दूषितः नहीं दूषितः कोठी अछि देखिबा मातः केन भावेन सह दूषितः भवति 2 ए गोटी कहबो दूषितः भवति नहीं 3 रे कोन अछि देखिबा गरे शिल्पगार स्थापनार्थम डैश विनष्टानि भवन्ति कौन विनष्टानि भवन्ति अरण्य क्षेत्राणि ताले हबो 3 एटा अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवन्ति हला पिला माने तापरे घ देखिबा घर कोन अछि तेन वन्यजीवाः डैश भवन्ति वन्यजीवाः विनष्टाः भवन्ति कोठी अछि देखिबा तेन वन्यजीवाः विनष्टाः भवन्ति 4 हला एटा वन्यजीवाः विनष्टाः भवन्ति तापरे प्रतिदिनं डैश वृद्धि भवति उत्तापस्य 5 प्रतिदिनं उत्तापस्य वृद्धि भवति तापरे अछि कोन डैश प्रदूषण विषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानयति डैश प्रदूषण विषयं ताले परिवेशस्य प्रदूषण विषयं एटा हबो 6 परिवेशस्य प्रदूषण विषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानाति डैश रोपणं कुर्मः कौन रोपण करिबा वृक्षाणां ताले एटा हबो 7 वृक्षाणां रोपणं कुर्मः बुझिला तापरे तहि परिवेशः डैश भवेत् तहि परिवेशः सुरक्षितः भवेत् 8 एटा तहि परिवेशः सुरक्षितः भवेत् डैश कथनेन पुत्रः तृप्तः जातः मातुः कथनेन नहीं एटा हबो मातुः कथनेन पुत्रः तृप्तः भवति आ गोटे रहि गेला मातरी नहीं ताले डैश तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति मातरी तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति बुझे गेला ताले प्रश्न भी सेठी अछि उत्तर भी सेठी अछि खाली आमे बाछि की लेखिबा दरकार एठी देखो 3 नंबर मातृभाषया अनुवादम कुरुत मातृभाषार अनुवाद कर कोन देछि करे कृषि क्षेत्रे रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि ही दूषिता भवति कोन लिखबा तार ओडिया में कृषि क्षेत्र रे रासायनिक सारर प्रयोग द्वारा भूमि दूषित हेउछि हला सेमती ख अछि तैल चालित यानानां धूम द्वारा वायु प्रदूषित भवति ओडिया पिला माने सैया तेल द्वारा चालुथिबा यान मानक द्वारा
ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଯାନ ମାନଙ୍କର ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଗ ଦେଖ, ତେନ ବନ୍ୟଜୀବାହା ବିନଷ୍ଟାହା ଭବନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କଣ ହବ? ତାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଘ, ପରିବେଶସ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟଂ ପୁତ୍ରଃ ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍ ଜାନତି। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହବ, ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ପୁଅ ମା ଠାରୁ ଜାଣିଲା। ଅନାବଶ୍ୟକଂ ବସ୍ତୁଂ ତ୍ୟଜାମଃ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମାତୁଃ କଥନେନ ପୁତ୍ରଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ଭବତି। ମାଙ୍କର କଥାରେ ପୁଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ମାତରି ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति। ମାଙ୍କ ଠାରେ ତାର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଅତଃ ନୂନମ୍ ଅହମ୍ 10 ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପୟାମି। ଏଣୁକରି, ଅତଃ ମାନେ ଏଣୁକରି, ଏଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 10ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବି। ହେଲା। ମାତା ସାନନ୍ଦମ୍ ପୁତ୍ରମ୍ ମନୋଜମ୍ ଆଲିଙ୍ଗତି। ମା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୁତ୍ର ମନୋଜକୁ କଣ କଲେ? ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ନିୟରେ ଅଛି, ଅତଃ ବକ୍ତୁମ୍ ଉଚିତମ୍ ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଣୁକରି କହିବା ଠିକ ଯେ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶୁଦ୍ଧମ୍ ପଦମ୍ ଲିଖତ। ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ସବେରିପ, ଏକାଠି କରିଦେଲେ କଣ ହବ? ପରିବେଶ। ଏଠି ସେମିତି କଣ ହବ? ପ୍ରତୀଣମ, କଣ ହବ? ପ୍ରଣମତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଣମତି ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଦୂତଃ, ଦୂଷିତଃ, ନାଇଁ, ଏଇଟା ହବ ବନ୍ୟଜୀବାହା। ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତାପସ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତଃ, ଅବକରାନ୍। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହିପରି ତାକୁ କରିବ। ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବେଳନ କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଯେମିତି କେନ ରୂପେଣ, ସେମିତି ହବ। କଣ ହବ? କେନ ରୂପେଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସେମିତି ହେଲା। ସହ ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ଏଠି କଣ ହବ? ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ରୁହ ଦେଖୁଛି ଟିକେ। ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଛେଦନମ୍, ନାଇଁ, ତାପରେ ପୁତ୍ରଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ଏଠି କଣ ହବ? ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ପୁତ୍ରଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ, ନାଇଁ, ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଃ, ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଛେଦନମ୍, ନାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା? ସହ ଆଉ ଧୂମ ଦ୍ୱାରା, ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ସହ ପରିବେଶ। ହେଲା। ଏହିପରି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଆଉ କଣ ରହିଗଲା କି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ, କେନ ରୂପେଣ, ସହ ପରିବେଶ, ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଛେଦନମ୍, ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଃ, ପୁତ୍ରଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ଉଚିତ ପଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଉଚିତ ପଦେନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରୟତ। ଏଷା ମନୋଜସ୍ୟ ମାତା। ସହ ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ସହ ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି। ତାପରେ ଏଠି କଣ ହବ? ମାତଃ କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତମ୍ ଭବତି। ଏଠି ହବ ମାତଃ କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତଃ ଭବତି। ପୁତ୍ରଃ ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍, ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍ जानाति। ଡ୍ୟାସ୍ ତସ୍ୟ ଅଧିକः ବିଶ୍ୱାସः अस्ति। ମାତରି, ମାତରି ତସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସः ଅଧିକः ବିଶ୍ୱାସः अस्ति। ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ମନୋଜଃ ମାତରମ୍ ପ୍रणମତି ଦେଇଛି। ଏଠି କଣ ହବ? ପ୍रणମତି, ନାଇଁ କି? ପୁତ୍ରାଃ ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି। ଏଠି ହବ ପୁତ୍ରଃ। ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, କଣ ହବ ସେଠି? ପୁତ୍ରଃ। ହେଲା। ତାପରେ ବନ୍ୟଜୀବାଃ ବିନାଶମ୍ ଗଚ୍ଛତି ହବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ନାଇଁ। ସହ ଶପଥଃ ନୟତି। ଏଠି ହେଇଯିବ ଶପଥମ୍,
ଶପଥମ୍ ନୟତି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି, ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ ବୃକ୍ଷଃ, ନାଇଁ କି ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛି ତୁମର କୋଉ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ହେଲା, ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ସେଠି କଣ ଦେଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆମେ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦେଇଛି ଭ୍ରମତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ପୁତ୍ରଃ ଭ୍ରମତି, ହେଲେ ସହ ଭ୍ରମତି। ଭବତି, ଭବତି ହେଲେ କଣ ହବ, ଅଦ୍ୟ ରବିବାସରଃ ଭବତି, ଆଜି ରବିବାର ଅଟେ। ନୟତି, ନୟତି ମାନେ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ସହ ଧନମ୍ ନୟତି। ରକ୍ଷତି, ରକ୍ଷତି ମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସହ ବିପଦଃ ରକ୍ଷତି, ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ବଦତି, ସହ ସତ୍ୟମ୍ ବଦତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟିର ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କଲେ।